Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavad-gita as it is, chapter 9, entitled The Most Confidential Knowledge, text 14. Takže budeme čítať zo Srimad Bhagavad-gity také, aké je, kapitola 9, ktorá sa nazýva Najdôvernejšie poznanie, sloka číslo 14. Satatam kirtayanto mam yajan. You will repeat? There is no verse written, but it's very famous. Yes, Satatam kirtayanto mam yatantascha dridhavrataha namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. Satatam kirtayanto mam yatantascha dridhavrataha namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. Would anyone like to? Satatam kirtayanto mam yatantascha dridhavrataha namasyantascha Satatam, always. Kirtayantaha, chanting. Mam, about me. Yatantaha, fully endeavoring. Cha, also. Dridhavrataha, with determination. Namasyantaha, offering obeisances. Cha, and. Mam, me. Bhaktya, in devotion. Nitya yukta, perpetually engaged. Upasati, worship. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Tieto veľké duše vždy s veľkou odhľadanosťou neustále ospevujú moju slávu, vzdávajú mi svoje poklony a bez ustania ma oddane uctievajú. Purport. The mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. His symptoms are described here. A mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in the glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there,
One has to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His transcendental qualities, and His uncommon pastimes. One has to glorify all these things. Therefore, a mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord is the Brahmajyoti is not described as Mahatma in the Bhagavad-Gita. He is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service as described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or a human being. That is devotion. Shravanam Kirtanam Vishnoho and Smaranam, remembering him. Such a Mahatma has firm determination to achieve the ultimate end, the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Sri Krishna. That is called full Krishna consciousness. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, Ekadashi, and on the appearance day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. Shishi Nitai Gaurachandra Ki Jai. The Mahatmas, great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. As described in the 2nd verse of this chapter, not only is this devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any austere penance and austerity. He can live in this life in devotional service, guided by an expert spiritual master, and in any position, either as a householder or a sannyasi, or a brahmachari, in any position and anywhere in the world. He can perform this devotional service to the Supreme Personality of Godhead and thus become actually Mahatma, a great soul. Význam. Mahatma sa nedá vyrobiť tak, že sa tento titul pridelí obyčajnému človeku. Jeho vlastnosti sú opísané v tomto verši. Mahatma sa vždy oddáva ospevaniu slávy Šri Krišny, najvyššej božskej osobnosti. Jedinou jeho činnosťou je velebenie najvyššieho pána. Inými slovami, Mahatma nie je impersonalista. Znamená to, že musíme ospevovať pánovo sväté meno, jeho večnú podobu, jeho transcendentálne vlastnosti a jeho neobvyklé zábavy. Mahatma uctieva všetky tieto veci a preto je pripútaný k najvyššej božskej osobnosti. Človek uctievajúci neosobný rys najvyššieho pána, Brahmajyoti, nie je v Bhagavad-gite opísaný ako Mahatma. Popis Mahatmu sa od neho v nasledujúcom verši líši. Mahatma je neustále zamestnaný v činnostiach oddanej služby, o ktorých sa hovorí v Srimad Bhagavatam. Načúvaní, velebení a rozjímaní o Višnovi. A nie o polobohov alebo o človeku. To sa nazýva oddanosť. Shravanam, Kirtanam, Višnu, Smaranam. Spomínanie na neho. Taký Mahatma sa odhodlane snaží dosiahnuť spoločnosť najvyššieho pána v ktoromkoľvek z 5 transcendentálnych vzťahov. Rasa. Aby tento úspech dosiahol, zamestnáva všetko. Hlas, telo aj myseľ. V službe Šri Krišnovi, najvyššiemu pánovi. To sa nazýva plné vedomie Krišny. V danej službe sú isté predpísané činnosti, ako napríklad dodržiavanie pôstu, 11. deň po splne a nové, Ekadaši, a počas oslav pánovho zjavenia. Veľkí ačáriovia ponúkajú tieto pravidlá a zásady všetkým, ktorí sa chcú v skutku uchádzať o spoločnosť najvyššej božskej osobnosti
transcendentálnom svete. Mahatmovia veľké duše sú pevní vo svojich predsavzatiach dodržovať tieto pravidlá a zásady a preto nepochybne dosiahnuť vytúžený cieľ. Vykonávanie oddanej služby je podľa 2. verša tejto kapitoly nielen jednoduché, ale aj radosné. Nemusíme podstupovať prísnu askéziu a pokánie. Pod vedením kvalifikovaného duchovného učiteľa môžeme žiť v akýchkoľvek životných podmienkach a oddane slúžiť Krišnovi ako brahmačari, hospodárči a saniasi. Hoci kde na svete môžeme oddane slúžiť najvyššej boskej osobnosti a stať sa skutočnými mahatmami, veľkými dušami. Verse again. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Tieto veľké duše vždy s veľkou odhodlanosťou neustále ospevujú moju slávu, vzdávajú mi svoje poklony a bez ustania ma oddane uctievajú. Om Ajnanatirandasya Gananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Patakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Behivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. I'm very honored to be with all of you. Že som veľmi potešený tu byť s vami. That you invited me here to Slovakia. Že ste ma pozvali sem na Slovensko. And it's a beautiful temple. Je to veľmi krásny chrám. And as described here, is a place for gathering of mahatmas. Ako je to popísané, je to miesto zhromaždenia mahatmov. Bhagavad-gita is described by great authorities, our acharyas, is like a treasure chest. A Bhagavad-gita je popísaná našimi autoritami a ačariami ako pokladnica bohatstva. And the chest itself is golden. Ten poklad samotný ako zlatý. And the lid of the chest is also golden, but full of gems. Ten povrch je tiež ako zlatý, ale na ňom sú vlastne také drahokamy. And of course, if the treasure chest is so precious, what's the inside of the chest is most precious. Takže keď ten povrch toho pokladu je taký vzácny, tak si viem predstaviť, že čo je vo vnútri. Yes, so they describe that first 6 chapters, because Bhagavad-gita has 18 chapters. Je popísané, že tých prvých 6 kapitol z Bhagavad-gity, aj pretože ich je 18, represent
karma yoga, how to connect with Krishna through work. Popisuje karma jogu, alebo ako sa spojiť s Krišnom skrze prácu. And the lead of this treasure chest is the last 6 chapters, from 13th to 18th chapter. A od 13. do 18. kapitoly je vlastne ako taký ten povrch toho pokladu a to sú tie kapitoly. And they represent Jnana Yoga, how to connect with Krishna through knowledge. A tie predstavujú Jnana jogu, ako sa spojiť s Krišnom skrze poznanie. And the treasure itself, which is contained in this treasure chest, are the middle 6 chapters, which describe bhakti-yoga, how to connect with Krishna with love and devotion. A ten poklad samotný je v strede, vlastne v tých stredných 6 kapitol, ako sa spojiť s Krišnom skrze tú bhakti-yogu. And in the middle of those middle 6 chapters is 9th chapter. A v strede z toho stredu tých 6 kapitol je tá 9. kapitola. So it's most precious treasure of Bhagavad-gita. Je to najhodnotnejší poklad vlastne tej Bhagavad-gity. And once Indradumna Maharaj with devotees, I think at that time he wasn't a sannyasi yet, they were in Italy, I think, preaching about Krishna, and there was some very distinguished person came. Jedenkrát Indradumna Maharaj, ešte vtedy asi nebol Maharaj, a on bol v Taliansku a tam kázal a prišla tam taká rozrušená osoba nejaká. And after the lecture, he asked Indradumna Maharaj if he can meet his teacher. A po lekcii on sa spýtal Indradumna Maharaja, že či sa môže stretnúť s jeho učiteľom. And Indradumna Maharaj said that he can come with him to Paris, because Prabhupada was at that time in Paris. A Indradumna Maharaj mu povedal, že môže ísť s ním do Paríža, pretože Šrila Prabhupada bol vtedy v Paríži. And he really came to Paris, to Prabhupada, and he was, I think, he was a general in the army. A on naozaj prišiel do Paríža za Prabhupádom a on bol nejaký generál nejakej armády. And he said that he is fully occupied and he has no time to study scriptures, but he would nevertheless like to spiritually advance. A on hovoril, že on je veľmi ako zaneprázdnený, nemá času, ale že rád by akože sa posunul ako duchovne. And he asked Prabhupada what he should do, what he should read. A on sa spýtal Prabhupada, že čo by mal robiť, že čo by mal čítať. And Prabhupada recommended him that he should daily read 9th chapter of Bhagavad-gita. A Prabhupada mu doporučil, aby čítal každý deň vlastne 9. kapitolu Bhagavad-gity. Yes, and here it is wonderfully described, mahatmas. A tu je krásne popísané vlastne, sú popísaní mahatmovia. Just before this, Krishna explains who is actually duratma. A tesne predtým vlastne on popisuje, že kto je duratma. Duratma means the one whose consciousness is away from his soul, from Krishna. A duratma popisovaný ako osoba, ktorá vedomie je ďaleko od Krishnu. And
Krishna says, avajananti mam muda manushantan mashritam param bhavama jananto mama bhuta maheshwaram. That those who are duratmas, in fact, they deride me when I come into this world in human form. A on hovorí v tom verši predtým, že títo duratmovia, oni ma vlastne tak that people deride them, these demoniac people deride him when he comes in human form. Yes. I think it's 11th verse. Vysmievajú, okay. I just find this word. Že oni sa mu vysmievajú Krishnovi, keď prichádza do tohto hmotného sveta. Yes, and after this, he describes the fate of these duratmas. And he says, Mogasha moga karma no moga jnana vichitase, rakshasi masurim chiva, prakriti mohinim shitaha. That these people, everything they do is completely doomed to fail. A ešte predtým vlastne popisuje, že v čom vlastne títo duratmovia, oni majú vieru. Not faith, fate. What is their destination? What will they achieve? Že čo oni vlastne môžu dosiahnuť. And what you said, everything they do is completely doomed to fail. A všetko, čo oni robia, tak je vlastne určené vlastne takému zániku. Yes, mogasha moga karma no. Their hopes will fail. Ich nádeje vlastne budú zničené. Their activities will fail. Ich činnosti, oni budú neúspešné. Their jnana, their knowledge will be completely futile. A tiež ich aj poznanie, tak jnana tiež bude vlastne ako zničená. Moga jnana vichitase, rakshasim asurim chaiva. They prakriti mohinim shitaha. They take shelter in prakriti mohinim, in the illusory energy. Oni prijímajú vlastne útočisko v tej iluzórnej hmotnej energii. And they're rakshasim asurim. Krishna doesn't spare his language. his one would say he looks black and white. Either one is mahatma, he's a devotee, or he's rakshasa and asura. Že Krishna tak nešetril to tou výslovnosťou a zdá sa to byť tak, že je to ako keby čierno-biele, že jedni sú mahatmovia a druhí sú proste rakšasovia. Yes, and who is rakshasa? A že kto je ten rakšasa? Rakshasa eat people. Yes, they're cannibals. To sú kanibalovia. And in fact, those who are not devotees are cannibals, are blood suckers. Ale v skutočnosti tí, ktorí nie sú oddaní, tak oni sú kanibali. Tí, ktorí vlastne pijú krv. Yes. And why is that? A prečo to tak je? What do you think? Why Krishna declares them as blood suckers? Prečo ich Krishna tak ako označuje? Ako Lebo tí, vykoristujú materiálnu prírodu. Because they exploit the material nature. Yes. Áno, pretože vykoristujú materiálnu prírodu. Any other suggestions? Ešte nejaký ďalší nápad? Že prečo? Not just material nature itself, but also every living entity.
In fact, they try to exploit for their purpose. Nielen tú materiálnu energiu sa snažia vykoristiť, ale tiež aj iné živé bytosti pre svoje zámery. Because every relationship, material relationship, is based on mutual exploitation. A pretože každý ten materiálny vzťah je založený na vzájomnej vlastne vykoristovaní. Yes, because why is that? One would say that also have loving relationships. Materialist can have apparently very loving relationships also. Môžeme povedať, že oni majú ako také, môžu mať také láskyplné vzťahy a že materialisti oni majú také vzťahy plné lásky. But in fact, because we know from our scriptures and Srimad Bhagavatam, for example, they have pritak bhava. Their identity is separate from the Lord. A my vieme zo Srimad Bhagavatam a našich písiem, že ich identita je pritak bhava, že je oddelená od Pána. Yes, and in fact, they want to occupy the Lord's position. A oni chcú v skutočnosti prijať vlastne tú pozíciu Pána, nahradiť. But since they're not very powerful, Ale pretože oni nie sú dostatočne silní, they have to find supporters for their for their position. oni musia nájsť nejakých podporovateľov na to, aby prišli do tej pozície. So they try to exploit other people, of course, material nature, other living entities. Takže oni sa snažia tak vykoristiť iných ľudí, iné živé bytosti, materiálnu prírodu. And they can have apparently loving relationships, just till they consider that their business deal is beneficial for them. A oni môžu mať tieto tzv. Láskyplné vzťahy len dovtedy, pokiaľ oni vidia, že ten vzťah je pre nich ako výhodný. Yes, and then immediately, if they think that this business deal with other people and material nature is not beneficial for them, they want to break this relationship and destroy the other person. A keď oni zistia, že ten vzťah s tými druhými ľuďmi alebo s materiálnou prírodou už nie je pre nich ako výhodný, tak potom oni sa snažia ako zničiť ten vzťah a prerušiť to spojenie. So their goal is to become a master. Takže ich cieľ je stať sa pánom and not a servant. a nie služobníkom. But immediately after this description of materialists, Krishna gives descriptions of mahatmas. A hneď po tomto popise ako materialistov Krishna začína popisovať mahatmu. Mahatmanas tumam parta devim prakriti mashita. Bhajanyanani manaso gyada bhutani mahavyam. That on the other hand, there are mahatmas, great souls, who always worship me. Že na druhú stranu sú tu mahatmovia, veľké duše, ktorí oni ma stále uctievajú. Yes, with great love and devotion. S veľkou láskou a oddanosťou. And so we can see that Mahatmas, they don't try to become masters. My môžeme vidieť, že títo mahatmovia, oni sa nesnažia byť páni. But they try to become servants. Oni sa snažia byť služobníkmi. And servant is actually the most glorious position. Ale služobník v skutočnosti je tá najslavnejšia pozícia. When I came to Krishna consciousness, I was terrified of this thought. Now I have to become a servant. Keď
Keď som prišiel do Krishna vedomia, tak som bol zhrozený z tejto myšlienky, že a teraz sa mám stať služobníkom. I tried very hard to be a master all the time, but now I'll have to become a servant. Terrible, how terrible. Ja som sa snažil byť ako pánom celý čas a teraz mám byť služobníkom. Aké to je strašné. Yes, just the thought was terrifying. Už len tá myšlienka bola proste taká akože hrozivá pre mňa. Yes, because we are trained in this society that servant is something bad. Pretože my sme v tej spoločnosti trénovaní tak, že služobník znamená niečo zlé. And that means you're weak and good for nothing. Znamená to, že si slabý a že si dobrý pre nič. Yes, so we can see that in spiritual consciousness it's completely the opposite. A môžeme vidieť, že v duchovnom vedomí to je úplne naopak. And also Jesus says the same thing. The one who is the greatest among you is everyone's servant. A dokonca aj Kristus to hovoril, že ten, ktorý je najväčší z vás, tak je ten, akože slúži najviac ako všetkým ostatným. Yes. And we can see that Krishna is always serving also. Not just the living entities are servants. Also Krishna engages in the service of everyone. A my môžeme vidieť, že Krishna, on stále slúži, nie že on slúži všetkým živým že jemu slúžia všetky živé bytosti, ale on je stále zamestnaný v službe. And he explains this also in Bhagavata-dharma. For example, he says that he's the heat of the fire, and he supplies this dasa to plants that they can grow nicely, and they're full of nourishment for living entities. Takže Krishna to popisuje v Bhagavad-gite, že on je vlastne ako tou silou toho ohňa, že môže vlastne horieť, alebo tým, že vlastne to podstatou, že tie rastliny vlastne môžu rásť. And he's the digestive fire in our stomach. Ten zažívací oheň v žalúdku. So it's completely out of our control how our body works. For example, if our breathing would be under our control, when we go to sleep, we'll die. Že my môžeme vidieť, že ako to naše telo není pod našou kontrolou, ako napríklad keby dýchanie bolo pod našou kontrolou, tak my keď by sme išli spať, tak by sme zomreli. Yes, or heartbeat is also completely out of our control. Alebo napríklad ten tok od srdca, to je úplne mimo našu kontrolu. And other organs, for example, kidneys and liver and so on. Alebo iné rôzne orgány, ako pečeň, alebo obličky. Yes, so Krishna is always serving us, in fact, and gives rain and gives food and gives sunshine and everything. Krishna nám stále slúžil, nám dáva dážď, dáva nám slnečné svetlo, dáva nám potravu. And not only the devotees, he serves even the duratmas. A nie len odaným on slúži, ale dokonca aj tým duratmom. And those rakshasas and asuras. Tým rakšasom, asurom. Yes. So from this we can understand how greatly important is this mentality of service. A z tohto my môžeme vidieť, že aká je tá mentalita toho služobníka dôležitá. Yes, and it brings the greatest happiness. A že to prináša to najväčšie šťastie. It is explained also in the 9th chapter of Bhagavad-gita, and Prabhupada also mentions it in
In the purport to this verse which we're reading today, and it says Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. The second verse of the 9th chapter. It says that this is Raja Vidya, this the king of all knowledge. A je to popísané aj v tomto význame. Prabhupada zmeňoval na začiatku vlastne tejto kapitole to Raja Vidya Raja Guhyam, že to je to kráľovské poznanie. And Raja Guhyam, it's the king of all mystery. Je to Raja Guhyam ako ten kráľ všetkých tých mystických vecí. Yes, how it's translated here. It's confidential, extremely confidential, this knowledge. Je to najdôvernejšie toto poznanie. Yes, Raja Guhyam. It's secret, yes, it's secret. It's most secret of all secrets. Je to najväčšie tajomstvo všetkých tajomstiev. And it's interesting because it's openly available for everyone to get this most secret thing. A je to zaujímavé, pretože ono je otvorené, dostupné každému, toto najväčšie tajomstvo. And it's pavitram, it's completely pure. A je pavitram, je úplne čisté. And it's uttamam, this knowledge is uttamam. Tamas means darkness. A je utamam, to tamas znamená temnota. Yes, temnota, tamas, this is the same word. Temnota, tamas, in Slavic words we have this, the same word in fact. V tých slovenských jazykoch máme podobné tie slova. Yes, it is uttama, beyond darkness. Beyond this tama. Uttama. Je to za tou temnotou, za tou nevedomosťou. Completely transcendental. Úplne transcendentálne. Yes, and it's joyfully performed. A je radostne vykonávané. So it brings the utmost happiness to the soul. A prináša to tú najväčšiu radosť tej duše. And of course, this is bhakti. A samozrejme to je bhakti. And bhakti is the thing we all search for. A bhakti je to, čo my všetci hľadáme. Knowingly or unknowingly. Vedome alebo nevedome. Everyone is searching for love. Každý hľadá lásku. In the beginning of Srimad Bhagavatam, Na začiatku Srimad Bhagavata the sages in Naimisharanya ask Sutta Goswami. svetci Naimisharanya, oni sa pýtajú Sutta Goswami. They say, Burini Buri Karmanu Shrotavyani Vibhagasha Adaksadotraya Tsaram Samudrita Manisha Bruhi Badraya Bhutanam Yanatma Suprasidati. In the Vedas, there are many different processes described, and prohibitions and commandments and many different things. You have studied everything. Please describe what is the essence of everything. What is the essence? And that this essence brings the highest happiness to the living entity. Takže tí svetci, oni sa pýtali Goswamiho, že v tých písmach ono je strašne veľa pokynov a príkazov a veľa vecí a prosím ťa, povedz nám, čo z toho všetkého je to najdôležitejšie, tá najväčšia esencia, akože, that brings the highest happiness of the living prináša entity. vlastne to najväčšie šťastie tej duši. Yes, Yanatma Suprasidati. Prasidati means happy. Prasidati znamená šťastie. And Suprasidati means completely happy. A suprasidati znamená úplne šťastný. Because this is our goal. Whatever we do, whatever we think, whatever we say, it's in fact searching for happiness. A
A toto je náš cieľ, že čokoľvek my robíme, čokoľvek hovoríme, je to hľadanie vlastne toho šťastia. Yes, and not just happiness. We want to be perfectly happy, A not nie len just happy. šťastný, my chceme byť dokonale šťastní. Yes, we don't want to be miserable, My nechceme not trpieť. even for a second. Ani na sekundu nechceme. Yes, we want to be happy. Even if we do something we don't like, we do it with fear in our mind that if we don't do this, then we'll be more miserable. Dokonca aj keď robíme niečo, čo nemáme radi, tak máme taký strach v našej mysli, že that we will be more miserable if we don't do it. že to bude ešte väčšie ako nešťastie pre nás, keď to nebudeme robiť. Yes. And so Sutta Goswami answered the question in the beginning of second chapter of first canto of Srimad Bhagavatam. A Sutta Goswami on odpovedal na túto otázku v tom druhom speve Srimad Bhagavatamu. The first canto, second chapter. V tom prvom speve Srimad Bhagavatamu v druhej kapitole. And he says, Savaipum samparo dharmo yato bhaktira dokshaje haituki apratihata yayatma suprasidati. And uses this same word, suprasidati. A vlastne tento verš povedal a tam použil to isté slovo suprasidati. And he explains that paradharma, the highest occupational duty for every living entity, is ahaituki bhakti. A popísal ako tú vrcholnú činnosť ako ahaituki bhakti. And ahaituki bhakti, hetu means cause. A ahaituki, to hetu znamená ako príčina. So ahaituki means completely without any condition. That we do something without expecting anything in return. A ahaituki znamená vlastne ako úplne bez príčiny, že robíme niečo a my vôbec za to nečakáme žiadny výsledok. And this love, this ahaituki bhakti, completely unconditional love, should be directed to Adokshaja, the Supreme Lord. A táto ahaituki bhakti, ona má byť nasmerovaná na Adhokshaja, na najvyššieho pána. Because we want to have perfect loving relationship. Pretože my chceme ten dokonalý, láskyplný vzťah. And everyone else but the Supreme Personality of Godhead is not perfect. A každý okrem najvyššej božskej osobnosti je nedokonalý. And the proof is that every relationship has some, in our experience, has some frictions. A my môžeme mať tú skúsenosť, že každý ten vzťah, ktorý zakúšame ako v našom živote, má nejaké také nedostatky. Yes, and so if we want to be completely happy, suprasidati, we have to develop unconditional love. A ak chceme byť úplne šťastní, suprasidati, tak musíme vyvinúť túto nepodmienenú lásku. And this unconditional love should be apratihata, uninterrupted. A táto nepodmienená láska, ona má byť apratihata, má byť neprerušená. Because if we interrupt it, for example, for 10 minutes, if we don't have this unconditional love, then during these 10 minutes we wouldn't be suprasidati, completely happy. Pretože pokiaľ my to prerušíme, povedzme napríklad na 10 minút, tak my nebudeme úplne šťastní. Yes, so we can see that only unconditional love, pure devotional service, pure bhakti can give us this goal we want to achieve. A my môžeme vidieť, že iba čistá oddaná služba nám môže dať ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. And not just for devotees, for every living entity. A nie je to len pre oddaných, ale pre všetky živé bytosti.
So, and we know that devotees are the heart of the Lord. Sadhavo hridayam vahyam sadhanam hridayantvaham. Madanatina jananti nahantevyo managapi. The Lord explains in ninth canto of Srimad Bhagavatam that the devotees are His heart. A v 9. speve Srimad Bhagavatamu Krishna vlastne v tom verši, čo Prabhu citoval, hovorí, že oddaní sú vlastne jeho srdcom. So, how important it is to develop love for Lord's heart. Takže môžeme z toho vidieť, že aké je to dôležité rozvinúť vlastne tú Love for Lord's heart. A pre tú lásku Pána. So, Pánovo srdce. yes. So that means to have loving relationship among devotees. A to znamená mať tie také láskyplné vzťahy medzi oddanými. And of course, loving devotional relationships are based on mutual service, not mutual exploitation. A samozrejme, tie láskyplné vzťahy, oni sú založené na vzájomnej službe, nie na vzájomnom vykoristovaní. Yes. And of course, it should be a heituki, not with this mentality, okay, I'll be servant of Lord's devotees, just to achieve my goal, to be happy. And if these devotees are not acting in favorably to my concept of happiness, then I won't serve them anymore, or I'll be offended or anything like this. Takže a preto to vedomie toho služobníka by malo byť ako také nepodmienené. Nemalo by to byť tak, že ja slúžim vlastne oddaným, ale pokiaľ oni mi prestanú naplňať tú moju predstavu o tom šťastí, tak ja vlastne ako potom sa budem cítiť urazený, alebo budem nebudem spokojný s nimi. This service mentality should be a heituki. Takže tá služobnícka mentalita by mala byť a heituki. Yes, and it's especially important in communities, this consciousness, because of our conditioning, material conditioning, we expect that if we do some service, that we are obliged to for something, that we can demand something in return. A špeciálne v komunitách táto mentalita je veľmi dôležitá, pretože my si myslíme, alebo máme také podmienenie, že keď robíme nejakú službu, tak my uvažujeme tak, že si môžeme za to niečo akože vyžadovať. For example, if I serve in certain community for many years, ako napríklad, že keď slúžim v komunite mnoho rokov, then I maybe tend to think that the community should now take care of me when I'm sick or old or anything like this. Že môžem tak uvažovať, že teraz, keď ja som tak dlho slúžil vlastne tej komunite, tak keď ja som teraz ako chorý alebo proste niečo, tak ona má vlastne teraz ako slúžiť mne. But this is, as explained by Prahlad Maharaj, this is Vanik mentality. Ale tak ako popisuje Prahlad Maharaj, to je Vanik mentalita. Vanik, do you know what Vanik means? Viete, čo to znamená Vanik? Businessman. Businessman, yes, exactly. Merchant. This merchant mentality.
Že je to mentalita toho obchodníka. Because I do something and I expect something in return. Že je to, ja niečo urobím a čakám niečo ako naspäť. And this is a business deal, in fact. A to je biznis. To je obchod. And this won't bring us the state of suprasidati. A toto nám neprinesie ten stav suprasidati. But it will bring us anxiety. Ale prinesie nám to úzkosť. And in fact, this is material conditioning. A v skutočnosti to je materiálne ako podmenenie. So even though we are devotees and so we should examine our heart very deeply, how much this Bhanic mentality is ingrained in our heart. Takže aj keď sme oddaní, my musíme ísť hlboko do nášho srdca a rozlišiť to tam, ako, že či tam nie je tá mentalita toho obchodníka. Yes, and how we are dependent completely on the Lord. Že a ako my v skutočnosti závisíme na Pánovi. Because more we are dependent on the Lord, more we are free. A čím viacej my vlastne závisíme na Pánovi, tým my sme slobodnejší. Yes, as simple as that. Je to tak jednoduché. Yes, and more we think we are dependent on ourselves, more we are conditioned, more we are bound. Čím viacej si myslíme, že závisíme na sebe, tak tým sme viacej podmienení a sme viacej spútaní. Yes, and yes, we don't trust the Lord. My neveríme dostatočne Pánovi. If we if we think that we are the masters of our lives. Ak uvažujeme, že sme pánmi našich životov, tak neveríme. Yes. So this is the message because I was asked to speak also about the spiritual community. Is to develop this unconditional service mentality. Takže to je ten duch vlastne tej komunity, je ten nepodmienená služba. Yes, service mentality. So by this, just this mentality will bring us the state of suprasidati. Že iba tento druh mentality nás môže priniesť do toho stavu suprasidati. Yes, but immediately when we try to achieve something and to get something in return, immediately there is anxiety. A ako náhle my chceme niečo dosiahnuť alebo vykonávame niečo a chceme niečo na oplátku, tak sa hneď dostávame do úzkosti. Then immediately comes this calculation. A hneď tam je kalkulácia. How much service did I do and how much should I get in return? A že koľko služby som ja urobil a koľko by som mal vlastne za to dostať naspäť. Yes. And of course little more should I get. Samozrejme, mal by som dostať troška viacej. A little profit should be also. Zisk by tam mal byť. Okay. Thank you very much. Do you have any questions or comments? Ďakujem veľmi pekne. Možno sú tam nejaké otázky alebo nejaké komentáre. Yes, please. I will speak in Slovak. Okay. Že jeden komentár, že s tým obchodníkom, že to máme aj akože oddaný, alebo minimálne ja to mám aj s Krishnom, že keď sa niečo deje, tak rozmýšľame, že veď sa snažíme slúžiť Krishnovi a prečo sa nám to deje, že to je tiež taká obchodnícka mentalita, že očakávame, že už
bude všetko len dokonalé, že tým, že slúžia Krishna. Čiže, ja to iba zopakujem, že otázka je, že... To je komentár. Komentár je, že máme tu mentalitu. Oh yes, you speak. Yes, but I want to repeat because of... Oh yes, oh yes. Že máme tu mentalitu ako obchodníka, že keď nám Krishna nám nedáva vlastne... Ako to bolo ešte raz? Že máme tu mentalitu obchodníka aj s Krishnom. Že máme tu mentalitu obchodníka aj s Krishnom, že... Že mu slúžime a že niečo, keď sa nám nedieje dobre, no tak rozmýšľam, že prečo sa nám to deje. A že mu slúžime a keď sa nám nedieje niečo dobré, takže rozmýšľame, že prečo sa nám to deje. So his comment was that we have the mentality of businessman with Krishna. So when something happened to us, not favorable or good, so we are asking why is happening to us. We serve Krishna and we asking, oh Krishna, I serving you like 20 years and why Yes. I have these problems or something? Because we're expecting that we serve Krishna, so everything will be Fine. perfect. Perfect, yes. Yes, in 10th chapter it's described what is the mentality of a devotee. V 10. kapitole je popísané, že čo je tá mentalita oddaného. And it says there, Tatenu kampam susamikṣamano bunjana evatma kritam vipakam hritvakva burbir vidatanam asti jiveta mukti pati sadayavak. The devotee accepts every reversal, everything what is happening to him with grateful heart. A to je popísané, že oddaný príjma všetko, čo sa mu deje s vďakou. He's convinced that he should suffer much more because of his misdeeds. On je presvedčený o tom, že by mal trpieť ešte viacej na základe jeho minulých činností. And the Lord is really merciful and gives us just small small punishment to him. A že ten Pán on je tak milostivý, že mu dáva iba veľmi maličké vlastne ako to And utrpenie. although he suffers different miseries, he turns to the Lord with he's glorifying the Lord and he's grateful for everything happens, and with such a mentality, this liberation, which means devotional service, is explained by Lord Chaitanya, our rightful claim. A aj keď on vlastne prechádza takým rôznym druhom utrpenia, tak on stále vlastne ako ďakuje Pánovi a vlastne na základe toho, že on má tento druh mentality, tak vlastne to oslobodenie, ako je popísané Pánom Chaitanyom, sa stáva jeho právoplatným právom. This liberation is nothing else than bhakti. A to oslobodenie je nič iné ako bhakti. And because bhakti is ahituki bhakti gives suprasidati. Takže tá ahituki bhakti, ona dáva tú suprasidati. Yes. Okay, anything else? Ešte niekto má niečo? Ja som ešte chcel jedno, keď nikto nechce. Can I ask one more? Yes, yes, of course. Aj o nás, alebo chcel sa opýtať, že no to bude počuť, nemusíš to opakovať, že prečo tam vzniká tá úzkosť, keď máme teda tú mentalitu, že niečo očakávame za niečo, že čo to spôsobuje, že hneď tam vzniká tá úzkosť. What is the cause of this anxiety when we expect something as a result from our activities? This anxiety is pritak bhava.
Prityak bhava means separate identity from the Lord. A to znamená oddelená identita od Pána. Because then we are on our own. Pretože my sme potom sami akože za seba. And if we are depending on our own strength in our life, then we are completely vulnerable. A keď my závisíme akože na svojej vlastnej sile, tak my sme vulnerable. So we are easily hurt. A že my sme takí ľahko zraniteľní. Yes. Because we are helpless. In fact, we are weak. Pretože my sme ako takí bezbranní, my sme takí slabí. And the Lord is most powerful. A Pán, on je najmocnejší. So if we depend on the Lord completely, then we are safe. Because, for example, a small child, he doesn't bother about the problems of his parents. Že my sme takí akože závislí a dáme príklad ako napríklad malé dieťa, ono sa nezaujíma o tie starosti, ktoré majú vlastne tí rodičia. He has no concern what will he has to dress, for clothing, for eating, for house to stay. He has no anxiety about this. He doesn't think about this at all. On nemá vlastne taký druh úzkosti, že čo bude jesť, alebo čo bude si obliecť, alebo kde bude spať. On to tam nemá, to dieťa. Because he's completely dependent on his parents. Pretože on je úplne závislý vlastne na tých svojich rodičov. And so he's carefree. A takže on je taký bezstarostný. But immediately we are depending on our own strength. We are full of care. Ale ako náhle závisíme na svojich vlastných schopnostiach, tak máme hneď kopec starosti. And full of anxiety. A kopec úzkosti z toho. But if we are completely dependent on the Lord, we are completely without anxiety. Ale ak sme plne vlastne ako odovzdaní Pánovi, tak sme úplne bez úzkosti. Because we know, if as Jesus gave this example, he says that you're faithless. Just see how the Lord dresses the lilies on the field. Ako Ježiš on hovoril taký nejaký príklad, že vy bezverci, že iba sa pozrite, ako Pán he dress what? Lilies, the flowers. Že ako oblieka vlastne tie ľalie. And how he feeds the birds in the sky. A ako on krmí tých vtákov na nebi. So how more he will care for you. A o čo viacej on sa bude starať o vás. So if we are completely dependent on the Lord, we have this mentality. A keď sme plne závislí na Pánu, we are completely without any anxiety, because we have trust to the Lord. Sme úplne závislí na Pánovi, a pretože máme v Neho plnú vieru. And it is described in 4th canto of Bhagavad-gita, of Srimad Bhagavatam. Savai priyatamaschatma yato nabhayam anvapi iti veda savai vidvam saguror savai vidvam savai priyatamaschatma yato nabhayam anvapi iti veda savai vidvam yo vidvan saguror hari. Yes, that the one who knows that that Lord is his beneficiary, that he wishes him the best,
and he takes care of him, benefactor. What did you say? Well-wisher? Yes, also well-wisher. So he can become a guru for the whole world because he have firm faith in the Lord. Takže v 5. speve Fourth canto. v 4. speve Šrimad Bhagavatamu yes, it is said that one who knows that the Lord is his best friend and well-wisher and benefactor. Ten, ktorý vie, že najvyšší Pán je vlastne jeho najväčší dobrodinec. So everything, the Lord will do everything for his benefit. Že Pán urobí všetko pre jeho prospech. And so whatever is happening to him is for his benefit. Takže všetko, čo sa jemu stane, je pre jeho prospech. Then he can become a guru for whole world. A on sa môže stať guruom pre celý svet. Yes, because he knows everything that is happening is Lord's special mercy. Pretože on vie, že všetko, čo sa mu deje, tak vlastne špeciálna milosť Pána. So naturally, one who has this conviction is without anxiety. Takže prirodzene ten, kto má toto presvedčenie, tak je bez úzkosti. And one who doesn't have this faith in the Lord, he's full of anxiety. A ten, kto nemá túto vieru v Pána, tak on je plný úzkosti. Yes, as simple as that. Je to také jednoduché. Okay? Yes. You describe the like the mahatma. Yes. And then also the duratma. Yes. And my question is like, what is the difference between like a beginner in the devotional service and a mahatma? What make the difference between these two? Že Prabhu on sa hovoril o tom mahatmoch a o tých duratmoch. A moja otázka je, že čo robí vlastne ten rozdiel medzi začiatočníkom ako oddaným a tým mahatmom? The beginner in devotional service can also be a mahatma. Že ten začiatočník v oddanej službe môže byť tiež mahatma. As Prabhupada explains, immediately we can become pure devotee. Že ako Prabhupada hovoril, že my môžeme byť v momente akože čistý oddaný. It depends on our consciousness. Že ono to závisí na našom vedomí. So, if we have a consciousness of Mahatma, we are Mahatmas, even if we come today in the devotional service. Že ak my máme vedomie mahatmov, tak môžeme byť mahatma hneď, aj keď sme prišli dneska do vedomia Krishna. But of course this is very rare. A samozrejme, toto je veľmi vzácne. And Mahatma, of course, is the one who offers his obeisance to every living entity. A Mahatma je ten, ktorý vlastne zdáva poklony všetkým živým bytostiam. For example, Krishna Das Kaviraj Goswami in his Chaitanya Charitamrita, he offers obeisances to everyone, even the new devotees who just come to devotional service. A Krishna Das Kaviraj Goswami v Chaitanya Charitamrite, on zdáva poklony úplne všetkým, dokonca aj oddaným, ktorí iba prišli vlastne ako noví do oddanej služby. And he considers himself lower than the worm in stool. A považoval seba za nižšieho ako červíka vo výkavu. And he says even that everyone who just speaks his name becomes sinful. A hovorí, že dokonca ktokoľvek povie jeho meno, tak vlastne on sa stane hriešným. Yes. But he has full faith in the mercy of the Lord. Ale on má plnú vieru v milosť Pána. And also Prabhupada, if we see his example,
In Markine Bhagavata-dharma, in his song, he had written when he came to America. He says that he has no knowledge and no devotion, although he is Bhakti-Vedanta. Tiež to môžeme vidieť na príklade Šilu Prabhupádu v tej básni, keď prišiel do Ameriky Markine Bhagavata. A on tam hovorí, že on nemá žiadne poznanie a ani žiadnu oddanosť. Although he is A Bhakti-Vedanta. napriek tomu, že on je Bhakti Vedanta. But he has full faith in the Lord's holy name. Ale on má plnú vieru v to sveté meno Pána. Yes, and only with this holy name he enchanted the hearts of for whole world, in fact. A iba v tú plnú vieru, v to sveté meno, tak on osvetlil vlastne ako celú planetu. Yes, so Mahatma is one with firm conviction and firm faith in the Lord. A mahatma je ten, ktorý má vlastne tú plnú vieru a presvedčenie v Pána. And he knows that every living entity is a part and parcel of the Lord. A on vie, že každá živá bytosť je časťou a čiastočkou Pána. And therefore he's not averse to any living entity. A preto on nemá ako averziu voči žiadnej živej bytosti. We today morning you read a few statements of Bhaktisiddhanta Saraswati. Dneska ráno Thakur. čítali pár takých výrokov od Bhaktisiddhanta Saraswatiho Maharaja. And in one of these statements he recommends that we shouldn't criticize anyone. A v jednom z tých výrokov on tam doporučoval, aby sme nekritizovali nikoho. But we should work on purification of our own heart. A že by sme mali pracovať na očistení našich vlastných srdcí. And it's also explained by Rupa Goswami in Upadeshamrita that we should take shelter of those who are without any tinge of criticizing others. A Rupa Goswami v Upadeshamrite on popisuje, že mali by sme hľadať útočisko u tých, u ktorých není ani štipka tej mentality ako kritizovania druhých. Yes. So Mahatma is one who understands that Lord is present everyone in every living entity, that he's benefactor of every living entity. Že Mahatma to je ten, ktorý chápe, že Pán je vlastne ako tým dobrodincom všetkých živých bytostí. So he's respectful for every living entity. Takže on má veľký rešpekt ku všetkým živým bytostiam. Yes. Manadena. And from this third verse of Shikshashtaka, Lord Chaitanya explains that his Manadena, he gives respect to every living entity. A v Shikshastake tam je to popísané ako Manadena, že má rešpekt ku všetkým živým bytostiam. But the beginner usually don't have this mentality. A tí začiatočníci, oni väčšinou nemajú tento typ mentality. He doesn't consider himself lower than the worm in stool. Oni sa väčšinou nepovažujú za nižšieho ako červík vo výkaloch. But that he's superior to every living entity. Ale práve, že on je akože väčší ako všetky ostatné živé bytosti. And all others are in comparison to him lower than worms in stool. V porovnaní s ním všetci sú vlastne nižšie. So yes, this is the usual mentality of a beginner, and this is described as prakrita bhakta. A to je tak vo všeobecnosti tá mentalita toho začiatočníka alebo popísaná ako prakrita bhakta. Or kanishta adhikari. Alebo kanishta adhikari.
So we should try to elevate our consciousness to Uttama level, and at least Madhyama. Že mali by sme sa snažiť pozdvihnúť to naše vedomie na tú úroveň Uttama, alebo pri najmenšom aspoň Madhyam. Yes, and Madhyama of course leads to Uttama. Samozrejme, tá Madhyam úroveň, ona smeruje na tú úroveň Uttama. Yes. So this is the difference. Takže to je ten rozdiel. Okay. Thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande Hari